जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 15 मई 2024 बुधवार। आज दिन में 20 बड़ खबर रही है। जदि ये चैनल टी प्रथम कर चैनल टी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइदेवे और आपण भल पाए स्वरूप गोटे गोटे लाइक करदे। खबर नंबर 1 आसूची बड़ लघुचाप अलर्ट कला पाणीपाग विभाग। आसूची बड़ वर्षा आगामी 2 दिन घड़घड़ी सह वर्षा पवन होगा संभावना रही। एने किछि जिला को आंचलिक पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी कराई। तेबे आगामी 48 घंटा पर राज्य में पुणी बढ़िबो ताती। 2 ରୁ 4 डिग्री तापमात्रा बढ़िबा नहीं आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। सूचना अनुसार 16 परठू पागरे परिवर्तन हेबा सह दिनर तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री बढ़िबो। गत 24 घंटा ढेंकानाल सर्वाधिक 64 लिटर वर्षा होइथिबा रेकर्ड कराइछि। आगामी 3 दिन राज्यर विक्षिप्त वर्षा देखिबाकू मिलिबो। 4 दिन पर वर्षार परिमाण कमी पाग सुखिला हेबो। एहा सह तापमात्रा वृद्धि पाइबो। खबर नंबर 2 भुवनेश्वर रोड शो करिवे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। मैदान में शक्ति प्रदर्शन करिवे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। 16 तारिख में राजधानी देखिबो बीजेडी सुप्रीमो शक्ति प्रदर्शन। कारण गुरुवार भुवनेश्वर में मेगा रोड शो करिवे मुख्यमंत्री। रोड शो पर सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करिछि पुलिस। एने सूचना देइछन्ति डीसीपी प्रतीक सिंह। मुख्यमंत्री रोड शो गंगानगर छकरू आरंभ होई गोपबंधु छक, डीभिडी छक, एचडीएफसी बैंक छक, नुआसाही, बेहेरासाही, निक्लो पार्क छक, बायाबाबा मठ देई रूपाली छक पर्यंत चलिबो। रोड शो समय उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी माने उपस्थित रहिबे बोली सूचना मिली। खबर नंबर 3 आज कटकर रोड शो करिवे स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह। आज कटकर रोड शो करिवे स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह। अपराह्न 4टा रोड शो नहीं कटक नगर सभापति सूचना देइछन्ति। शोभायात्रा अपराह्न 4टारू गोपबंधु बाग ठारू आरंभ होई बक्सी बजार, तीनिकोणिया बगीचा, दरगा बजार, चौद्वारी बजार, नयागढ़, बालू बजार, चांदनी चौक, मोहम्मदिया बजार, शेख बजार होई चंडी मंदिर पाखरे पहुंचीबो। तांको विपुल संख्यार स्वागत संबर्धना सहित एथिरे योगदान करिया पई कटक नगर भाजपा सभापति लालाटेन्दु बड़ू कटक सहर वासी को निवेदन करिसेंति। खबर नंबर 4 गतकाली ओडिशा गस्तर आसिसेंति आसाम मुख्यमंत्री हिमंत विश्वकर्मा। गतकाली ओडिशा गस्तर आसिसेंति आसाम मुख्यमंत्री हिमंत विश्वकर्मा। एथर बीजेपी फोकस रे रहिछि ओडिशा। निर्वाचन प्रचार को शाणिता करबा सह राज्य बीजेपी कर्मी उत्साह एवं निर्वाचन को नहीं रोड मैप प्रस्तुत करने पई ओडिशा आसिसेंति हिमंत विश्वकर्मा। खबर नंबर 5 ओडिशा हाईकोर्ट रे 147 एसईओ पदवी निमंते विज्ञप्ति। मे 20 रु आवेदन। ओडिशा हाईकोर्ट रे 147 टी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पदवी निमंते मंगलवार विज्ञप्ति प्रकाश पाई। तन्मध्यरु 49 टी पदवी महिला निमंते संरक्षित रखिछि। एही पदवी नियुक्ति निमंते योग्य प्रार्थी माने मे मास 20 तारिख पूर्वाह्न 10 टारू ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे। आवेदन प्रक्रिया जून 18 तारिख राति 11टा पर्यंत चलिबो बोली विज्ञप्ति रे दर्शाଯାଇଛି। अधिक जानिया पई ओडिशा हाईकोर्ट वेबसाइट रे जाई चेक करि पारिबे। खबर नंबर 6 गिरफ हेले स्वाधीन प्रार्थी शिवशंकर। भाजपा एमपी प्रार्थी प्रदीप पाणिग्राही को आक्रमण मामला स्वाधीन विधायक शिवशंकर दास गिरफ होइछन्ति। हत्या उद्यम मामला रुजु करी पुलिस मंगलवार शिवशंकर को गिरफ करिछि। कोर्ट रे जामिन नामंजूर पर तांकू जेल पठाइछि। सूचनायोग्य सोमवार प्रदीप को आक्रमण करथिले शिवशंकर ओरफ पिंटू। आक्रमण पर पिंटू को थाना रे अटक रखिथिला पुलिस। आक्रमण आहत प्रदीप पाणिग्राही मेडिकल रे चिकित्सनीय अछंती। खबर नंबर 7 सोर विधानसभा प्रार्थी परिवर्तन कला भाजपा। राजू दासंक बदल रे जानंतु काहेकि मिलिला टिकेट। भाजपा सोर विधानसभा प्रार्थी बदलाइछि। राजू दासंक परिवर्तन करी परशुराम धड़ा को भाजपा प्रार्थी घोषणा करिछि। निकट रे बीजेपी छाड़ी भाजपा रे जोग दैथिले परशुराम धड़ा। दल तांको सोर विधानसभा आसन रु प्रार्थी करिछि। सूचनायोग्य 2014 रे बीजेडी रु विधायक भाबे परशुराम धड़ांक निर्वाचित होइतिले। 2019 साधारण निर्वाचन रे पुणी तांको दल प्रार्थी करिथिला। हेले 2024 रे बीजेडी तांको प्रार्थी करिनथिला, जेउंथिपाई धड्डा बीजेडी रु इस्तीफा देइथिले। खबर नंबर 8 प्रथम पर्याय निर्वाचन पर जोर धरिला सीट अंकघोषा। राज्य में सरिला प्रथम पर्याय मतदान। जोर धरिला राजनैतिक बयानबाजी। किए केते सीट रे जितिबो से संख्या एबेठारु कहि बुलिनी एही 3 प्रमुख दल। ब्रह्मपुर, नवरंगपुर, कलाहांडी और कोरापुट 4 संसदीय क्षेत्र में 24 टी विधानसभा निर्वाचन मंडली रे प्रथम पर्याय निर्वाचन होइछि। खबर नंबर 9 पाखर नथिले एही डॉक्यूमेंट जेते अप्लाई कले भी फेरी पाइबेनी आपणक टंका। सहारा ग्रुप रे समय समिति फसी रहिथिबा 10 कोटी फेरस्त करिवार आशा अछि। जुलाई 18 रे केंद्र मंत्री अमित शाह द्वारा प्रकाशित एक घोषणा सहारा समय समिति रे निवेशकों पई एक खुशी खबर आनी दैछि। वास्तव रे जेउ मानकर टंका एथिरे अटकी रहिथिला सेमानकर फेरस्त करिवा खबर आसीछि। एथि पई एक ऑनलाइन पोर्टल मध्ये आरंभ होइछि जहार नाम सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल। किंतु आपणक पैसा हुए तो आपणक हातरू जाई पारे जदि आपण किछि गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट
ସାଇତି ନ ରଖିଥିବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରି ନିବେଶକ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦାବି କରିପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 10 କମିଲା ସୁନା ଦର। ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁନି। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଦର। ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 67,290 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 73,370 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ସୁନା ଦର ରେଟ୍ କମିଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦର କମିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 66,750 ଟଙ୍କା ଓ 72,820 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 11 ଆଜି ପୁଣି କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର। ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କିଛି ସହରରେ ଦାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପ୍ରତି 101.34 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ବେଳେ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 92.91 ଟଙ୍କା। ଜାନୁଆରୀ 13 ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଲିଟର ପ୍ରତି 101.05 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ 92.62 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଖବର ନମ୍ବର 12 କୌଣସି ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବୁ ନାହିଁ ଘୋଷଣା କରି ଭାଜପାକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଜନସତ୍ତା ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ରାଜା ଭୈୟା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ବିବେକ ଏବଂ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ମୌସମ୍ବିରୁ ଭାଜପା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିବେଦନ ବିନୋଦ ସୋନାରଙ୍କ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ବାଲିଆନ ବେଣ୍ଟିରେ କୁଣ୍ଡାକୋଟିରେ ପହଞ୍ଚି ରଘୁନାଥ ପ୍ରତାପ ସିଂ ଓରଫ ରାଜା ଭୈୟାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 13 8 ମାମଲା 17 କୋଟିର ଋଣ 6 କିଲୋ ସୁନା 50 LIC ପଲିସି। ଜାଣନ୍ତୁ ଭାଜପାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାଜିଥିବା କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସାଜିଥିବା ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଛି 8 ମାମଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାଧିକ ଫ୍ଲାଟ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ ଘର ଏବଂ ମନାଲିରେ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳା ରହିଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଚଳାଚକ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାଣୀ ସେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ହଜାର ହଜାର ନିବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନେକ LIC ପଲିସି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ମଣ୍ଡି ଆସନରୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବା ବେଳେ ସେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ବିଶେଷକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 14 EPF ଆଣିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ 50,000 ନୁହେଁ ଲକ୍ଷ ମିଳିବ। କୋଟି କୋଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବାକୁ EPF ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ବିବାହ ଓ ଗୃହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଅଗ୍ରିମ ପରିମାଣ କ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟୋ ମୋଡ୍ ସମାଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। EPF ଆଣିଛି ଖୁସି ଖବର। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ 27.74 କୋଟି ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି EPFରୁ ଟଙ୍କା କାଢ଼ିବା ନେଇ ଅତି ସହଜ। EPF ଅଟୋ ମୋଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଅଗ୍ରିମ ରାଶି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଟୋ କ୍ଲେମ୍ ସୁବିଧା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ବିବାହ ଏବଂ ଗୃହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଅଗ୍ରିମ ପରିମାଣ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଅଟୋ ମୋଡ୍ ସମାଧାନରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 15 ନାମାଙ୍କନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ ମୋଦି। ଗଙ୍ଗା ପୂଜା କରି କାଳଭୈରବୀଙ୍କୁ କଲେ ଦର୍ଶନ। 24 ମହାସଂଗ୍ରାମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସିଲା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ। 24 ମହାସଂଗ୍ରାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରିଲା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ। ଶେଷ ଦିନରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ବାରାଣାସୀରୁ ନାମାଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 24 ମହାସଂଗ୍ରାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରିଲା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ। ଶେଷ ଦିନରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ବାରାଣାସୀରୁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତିଷ ପଣ୍ଡିତ ଗଣେଶ୍ୱର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 16 ପାକିସ୍ତାନରେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ 3 ମୃତ। ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରର ମୁଜାଫରବାଦ ପ୍ରବଳ ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ଅଟା ଓ ବିଜୁଳି ଦରରେ ସବସିଡି ଦାବି କରି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଚଳାଇଛନ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭ। ତେବେ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି। ଗତକାଲି ପାରାମିଲିଟାରୀ ରେଞ୍ଜର୍ସ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ସହ ଲୁହାବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 3 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 17 ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। DRDOରେ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି। DRDOରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ। ସଂଗଠନ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ସେଣ୍ଟର ଫର ହାଇ ଏଜେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏକ ବିକାଶ ସଂଗଠନ DRDOରେ ଏକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 25ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ DRDO ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ drdo.gov.in/DRDOକୁ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 18 ଚାଷୀ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ। ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ PM କିଷାନ ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 17ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ EKYC କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଘରେ ବସି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ 17ତମ କିସ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ EKYC କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଆବେଦନ
ଏହି କାମ କରିପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 19 ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର। ଟିଏଡିଏକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଲଗାତାର ଖୁସି ଖବର। ଟିଏଡିଏକୁ ନେଇ ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ ଆପଣ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ବାସ୍ତବରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆରାମଦାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଆଲାଉନ୍ସ ଟିଏ ଏବଂ ଦୈନିକ ଭତ୍ତା ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 20 ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ 200 ରନ୍ ରଖିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 189 ରନ୍ କରି ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି।